about how much like a client comes in and they have an idea about how they're going to tell their story. Y ustedes están hablando de una manera que se parecía a qué le pasa a un cliente cuando entra y tiene una idea de cómo va a contar su historia. That how when you become engaged in telling your story and someone else is engaged with you in that, how that then begins to influence how your story can be told slightly differently than perhaps you had imagined it would when you first came. A medida que te involucras en contar tu historia y otra persona se involucra contigo en el contar tu historia, cómo se va transformando y resulta ser muy distinta de lo que tú hubieras imaginado. And I love the part about they wouldn't answer my question. Y me encantó la parte cuando dijeron, pero no me contestaban mis preguntas. And then you're highlighting it and tying that to therapy. How we can, as therapists, think something is very important for someone to talk about, or we think that this is really important information for us to know. Y como tú lo enfatizaste al decir que como nosotros como terapeutas pensamos que esta es una cosa muy importante para escuchar, o esto es muy importante que el otro sepa. And how to be able to let go of what we think is important and pay attention to what your client thinks is important to tell you. Y cómo podemos soltar lo que nosotros creemos que es importante y dar espacio para lo que el cliente cree que es importante contar o decir. Because I think that's where the richness for something new to come is in. It's where there's the possibility for something to be more generative or generating. Porque ese es el lugar donde hay la oportunidad para que algo nuevo se genere. And how easy it is to have ideas about how people should tell another story. Y qué tan fácil es tener ideas preconcebidas acerca de cómo el otro debe de contar su historia o debiera de contar su historia. Not only the important details, but sometimes we might think it's important to tell a story from beginning to end, not to hop around. No solamente en términos de los detalles que tiene que incluir, sino la estructura o la secuencia de la historia, que tiene que ser una historia lineal y que no estén brincando de un tema a otro. But there can be so many different styles of storytelling. Sino que hay muchos estilos de contar la historia. And each of us will have a preferred style that can be influenced by the people that we're in conversation with. Y cada uno de nosotros tiene un estilo preferido que puede influenciar la manera como los demás cuentan la historia. So those were some of the things that I was thinking. I think I had some other thoughts that are just not right here. Estas son algunas de las cosas que estaba pensando, que seguramente tuvo otros, pero que no están ahí en este momento. Well, one other thought is how those of you who were telling your story, it seemed how engaged you were in your own story, how excited you were about telling it. Un pensamiento más es que los que estaban contando la historia se veían muy involucrados con su historia y también con la forma de contarla. And again, much like a client who wants to tell his or her story and wants you to listen to it. Igual como un cliente que quiere contar su historia y quiere que tú lo escuches. And then another thought that I had was this idea of collective storytelling. Y también tiene este pensamiento acerca de esta forma de contar historias colectivas. That people are all sharing all these versions of a story, and that there's not any one right version, and that the versions don't come together to create the best version of the story. That they can continue to stand side by side as different versions. Y como cada una de esas versiones coexisten unas junto a otras, que no hay una sola versión, sino que hay múltiples versiones que están ahí todas paradas unas junto a otras. And how you as a therapist are influenced by the other person's story, the other person's experiences, as you relate to that and begin having your own inner conversation about it. Y como tú como terapeuta te influencias de la historia que estás escuchando, en la manera como piensas y cómo te relacionas con eso. So what are some of the things that you were thinking as you were listening? I was very excited about what I was hearing. Yeah. Yo estaba como muy emocionada lo que estaba escuchando. But maybe I was very excited first as a teacher. Y primero creo que estaba muy emocionada como maestra. In terms of the kind of experience you create that allow for this kind of conversation to emerge. En términos de cuáles son las experiencias que tú generas en un salón de clases que permiten que estas experiencias salgan a la luz. So I guess that was my first excitement. And to be able to see and experience the excitement that was created in the room as people were just talking and smiling and very animated. Y poder ver toda esa excitación que se contagiaba entre
mi propia excitación y la de ustedes, y cómo se reían y había como mucha energía en el cuarto, ¿no? Y eso es como muy emocionante para ustedes, pero también para nosotros. So I guess that was my first reaction. My first reaction had to do with bringing to life and to action and to experience the story you just told. Pues fue mi primera reacción, ¿no? Poner en vivo y a todo color para cada uno de ustedes en forma experiencial la historia que Harlene acaba de contar. So I guess that was my first reaction to what was going on here. Y esa fue como mi primera reacción. Then I started to, because that's the way my brain works, to collect words. Y después empecé como a juntar palabras porque es la manera como funciona mi cerebro. Y empecé a ver, a poner cómo las palabras que ustedes decían parecían que salían de un texto. So I was looking how the words they were saying seemed to come out of the textbook in a way. Y no nada más los que ya habían leído, también los que dijeron que son nuevos y no han leído, parecía que sus palabras también salían del libro de texto. But not only the ones that have read you or have read these ideas, also the ones that were very clear to say that they don't know anything about this and have never read this. Even the descriptions seem to come from a textbook. So that was also very exciting. Eso también fue como muy excitante. And the word that stuck with me, y la palabra que más se me quedó en la cabeza, was contagious. Fue la palabra de contagio. Y la palabra contagio porque tiene también un significado interno para nosotros en Grupo Campus Elíseos. And it also, and it stuck to me because it has an internal meaning with us in Grupo Campus Elíseos. And we have lots of stories about our students saying that this, you learn this because it's contagious. Porque nuestros alumnos dicen que esto se aprende por contagio. And brings me back to something you said. Y eso me regresa a algo que Harlene dice, that in order to incorporate collaborative practices o ideas, que para poder incorporar prácticas colaborativas o ideas, necesitas una manera de hacerlo, es pegártele a un terapeuta postmoderno por 12 a 18 meses para que esas ideas te permeen. It's get glued with postmodern therapists for 12 to 18 months or for those ideas to just transfer into your skin. So, but again, hearing it from them was just amazing. Pero escucharlo de ustedes fue como muy emocionante, porque ideas que parecen ser muy complejas y que después nos remitimos a autores muy complejos, because ideas that seem to be very complex, and then we tend to word them referring back to very complex ideologies or philosophers, just emerge from the experience. Surgieron de la experiencia. Y ese es mi proceso favorito. That's my favorite process. When the knowledge is created inside. Inside. Cuando el conocimiento se genera desde adentro. And this is where I am. Okay, so I'm wondering from their perspective, like if we took just a couple of minutes for them to sit and think, if you take a couple minutes just to sit and think, from this exercise, if there's one thing that you think that you've learned about yourself and about being a therapist that you're going to take with you, what would that one thing be? Pues lo que nos gustaría que hicieran es que se tomen un par de minutos cada uno de ustedes en silencio para pensar si hay alguna idea o experiencia que puede llevarse de ese ejercicio acerca de ustedes como terapeutas. ¿Qué ideas?